ख़वातीन से ख़ास कर कहूँगा कि वो इस वीडियो को अगर वो देख रही हैं, इतना उनका बड़ा दिल नहीं है तो प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप हर्ट हो सकती हैं। ये वाकई तकलीफ़ दे इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद, आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और फॉलोअप के साथ जी मैं सामने आया हूं और आपके साथ बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में पेश आए अफसोसनाक वाक़या की, जिसमें दो बच्चों को ज़िबा किया गया। ज़िबा करने के बाद उनके जो गोश्त है उसको पकाया गया और बाद अज़ा उसको दरबार पर तकसीम कर दिया गया। ये वो स्टेटमेंट थी जो उन तीन बच्चों में से एक खुशकिस्मत बच्चा था, 7 साल जिसकी उम्र थी, वो बच्चा बच गया था। उस बच्चे ने ये आकर उदास सुनाई तो यूं लगा कि जैसे ज़मीन फट जाएगी और आसमान गिर जाएगा। ये वाक़या ही लर्ज़ा खेज़ वाक़या था। और मुजफ्फरगढ़ का जो इलाका है जहाँ पर यह वाक़या रूनुमा हुआ है, वो इलाका जो है वो हिल कर रह गया। लोग सहमे हुए हैं और अपने बच्चों को लोगों ने घरों तक महदूद कर लिया है। पुलिस जो है वहाँ पर नफरी भारी तैनात की गई है ताकि और किसी किस्म का खुशगवार नाखुशगवार किस्म का वाक़या रूनुमा ना हो सके। इस वाक़े को लेके जब इस बच्चे की स्टेटमेंट सामने आई तो ज़ाहिर है एक तरफ कोहराम मच गया कि ये आखिरकार कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन उसके साथ ही कुछ सवालात भी उठना शुरू हुए कि आखिर ये दरिंदा नुमा इंसान है कौन और इसने क्यों किया। ये वही दरिंदा नुमा इंसान है जो इन बच्चों का रिश्तेदार था और ये जो शख्स है गिरफ्तार हुआ और उसके बाद बेहोश हो गया। जैसे मुतालिक बताया ही जाता है कि ये 2 से 3 रोज़ तक बेहोश रहा। पुलिस ने इसको हॉस्पिटलाइज करवा दिया और वहाँ पर इसका इलाज जारी रहा, जिसके बाद अब इसको जब होश आया है तो इसने खुद ही उस वाक़े की, लर्ज़ा खेज़ वाक़े की रौदात जो है वो बयान की है, जो इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं यकीनन, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसा होलनाक वाक़या है जिसमें ख़वातीन से ख़ास कर कहूँगा कि वो इस वीडियो को अगर वो देख रही हैं, इतना उनका बड़ा दिल नहीं है तो प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप हर्ट हो सकती हैं। ये वाकई तकलीफ़ दे इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों ने इसमें मुझे कहा था कि ये काला जादू भी हो सकता है, तो इस सवाल का भी जवाब हासिल करने की कोशिश की है जो इसी वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वाकया मैंने बता दिया है कि ये मुजफ्फरगढ़ का जो नवाही इलाका है खानगढ़, वहाँ पे 3 बच्चों को अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद इन 3 बच्चों में से 2 बच्चों को, जिसमें जो है एक लड़का और एक छोटी बच्ची, इन 2 बच्चों को ज़िबा किया जाता है। और ज़िबा करने के बाद इनका जो गोश्त है, कहा जाता है, इल्ज़ाम ये आयद किया जाता है कि वो ना सिर्फ इस मुलजिम ने पकाया बल्कि ख़ुद भी खाया और उसके बाद इसको तकसीम भी कर दिया। जिसके बाद बाकियात जो हैं बच्चों की वो बरामद की गई हैं। और पहले उस बच्ची की जो हफ्सा है उसकी बाकियात बरामद नहीं हो रही थी, तो अब इस मुलजिम की जो है निशानदही पर वो भी बरामद कर ली गई है। और इस मुकदमे में दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 जो कत्ल की दफ़ात हैं वो, और उसके अलावा 780 है, क्योंकि इसने पूरे इलाके में खौफ व हरास की जो है फ़िज़ा कायम कर दी है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इसमें खौफ व हरास पाया जाता है, तो 780 भी इसमें आयद कर दी गई है। सबसे पहले जनाब ये अपनी अब इसकी स्टेटमेंट सामने आई है जो इसने पुलिस को रिकॉर्ड करवा दी है। और पुलिस को ये क्या बताता है? पुलिस को बताता है कि जी देखिए, मेरी शादी हुई थी और उसके बाद इसने वजह भी बताई है कि ये सब इसने क्यों किया। इसने कहा जी मेरी शादी हुई और उसमें से मेरे बच्चे भी थे, लेकिन 3 साल कबल मेरी वाइफ के साथ जो है वो नाराज़ी हुई और यूं वो मेके चली गई और हमारा झगड़ा शुरू हो गया। आज दिन तक वो अपने मेके में है और उसने मेरे खिलाफ एक केस भी दायर कर सका चुका है। ये वही केस हो सकता है नॉन नफ़का का, और इसमें ज़ैर अखराजात और दीगर केसेस होते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो इससे अलहदगी चाह रही हो। बहरहाल उसने कहा जी मैं अपनी वाइफ के साथ सुलह करना चाहता था और मेरी बीवी थी कि मानने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की लेकिन वो राज़ी नहीं हो रही थी। फिर क्योंकि इन बच्चों का मैं रिश्तेदार था और वो ये कहता है कि मैंने इन बच्चों को, जिनको उसने कत्ल किया है, वो कहता है कि जी इन बच्चों के वालिदैन से मैंने कहा कि मैंने इनसे मिन्नत समाजत की और बार बार कहा कि मेरी आप उससे सुलह करवा दें, हमारा मामला ठीक करवा दें। तो इन बच्चों के वालिदैन ने मेरी कोई मदद नहीं की।
پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ اس وقت سسرال میں موجود ہیں، میں اپنے میری وائف کے ساتھ ہیں، اور میں یہاں پر اکیلا ذلیل ہو رہا ہوں۔ جب میں ان کے بچوں کو دیکھتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے بچے گھر پر ہیں لیکن میرے بچے میرے ساتھ نہیں رہ رہے۔ تو یہ وہ دکھ تھا، جو درد تھا، جو اندر ہی اندر ایک پنپ رہا تھا، اور میں حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو گیا۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا، ان کی اچھی زندگی کو دیکھتا، اپنے ریلیٹیوز کی ایک اچھا لائف سٹائل کو دیکھتا، تو مجھے تکلیف ہوتی اور مجھے حسد ہونا شروع ہو جاتا کہ میں جو ہے میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ان کے بچے کیوں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد ان 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ یہاں پر آپ ٹھہر جائیے، یہاں تک تو وہ یہ سٹوری مان رہا ہے، لیکن اس نے ابھی تک اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ اس نے ان بچوں کو ذبح کرنے کے بعد پکایا، پھر دربار پر بانٹا اور خود بھی کھایا۔ بہرحال جناب، اس پہ جو ہے بچی جو حفصہ ہے اس کی باقیات اور کپڑے جو پولیس نے اس کی نشاندہی پر برآمد کر لیے ہیں۔ عبداللہ اور جو حفصہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد جو ان کو قتل کیا گیا، اور پھر قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، اور تاہم ابھی تک گوشت کھانے کا الزام جو ہے وہ جو بچہ 7 سال کا بچ گیا تھا اس کی حد تک قائم ہے کہ اس نے یہ عائد کیا ہے۔ ملزم بلال کہتا ہے کہ جی بچوں کا میں خالو بھی ہوں، اور اس کے تعلقات جو ہیں میری بیوی سے، کہتے ہیں میرے تعلقات جو ہے کہتے ہیں کشیدہ تھے، اور اس کو شک یہ تھا کہ جو میری سالی ہے، مطلب ان بچوں کی جو ماں ہے، وہ میری وائف کو ورگلاتی تھی اور وہ صلح نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایک ریزن اس نے یہ بھی بتائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو جب یہ ساری واردات کر رہا تھا تو جو 7 سالہ علی ہے وہ ڈر گیا، اور پھر میں نے اسے کہا، اور اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کو یہیں پر دبا لو، اور اس نے کہا میں اپنے والدین کو جا کر بتاؤں گا۔ پھر اس سے میں نے ڈرایا دھمکایا کہ میں بھی تمہیں بھی چھری کے ساتھ ذبح کر دوں گا، لیکن بعد میں ظاہر ہے وہ پولیس اغوا کے مقدمے کے تحت اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ بچہ بھی کہتے ہیں بے ہوش رہا تھا، ہوش میں آیا تو اس نے یہ ساری رودات بتائی ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے کھل کر اب سامنے آیا ہے۔ اب رہ گئی بات کالا جادو کی، تو ابھی تک پولیس نے اس اینگل کے ساتھ یہ نہیں سوچا کہ کیا یہ کوئی کالا جادو تھا، یا کسی پیر کے کہنے پہ وہ کہتے ہیں نا کہ چڑھاوا کر دیا جاتا ہے، تو ایسی ابھی تک کوئی بات تسلیم نہیں کی گئی۔ نہ تو اس نے ابھی تک بچوں کو ذبح کرنا مانا ہے، ذبح کرنا تو مانا ہے لیکن ان کو پکانا اور کھانا ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ وہ ناظرین گھناؤنا قسم کا واقعہ تھا جس میں ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ ایون بچوں کے معاملے میں کیا آپ کو آج کا وہ کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ کھا رہا ہے، تو ہمیں کسی بھی معاملے پر دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کوئی اندر ہی اندر آپ کے خلاف کیا پکا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا قریب مت ہو کہ کوئی آپ کو کھا جائے، اور اتنا دور مت ہو کہ آپ کو کوئی تھو کر کے پھینک دے۔ تو بہتر ہے اپنی لمٹ میں رہیں، اپنا وہ گھر کی جو راز ہے راز رکھیں۔ خواتین اکثر جو ہے وہ کرتی ہیں یہ، اپنے رشتہ دار احباب دوست احباب کے ساتھ بات شیئر کر دیتی ہیں گھر کی، تو جس سے جو ہے فساد شروع ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اکثر جو چیزیں سامنے آتی ہیں یہیں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ تو اپنے گھر کے راز کو راز ہی رکھیے، اور کسی پہ ٹرسٹ مت کیجیے، کیونکہ کسی کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب بے ایمان ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔